छाडो माडो खिया बुद्धि है बड़ देउले बड़ गोसाई छाडो माडो खिया बुद्धि है बड़ देउले बड़ गोसाई छाडो माडो खिया बुद्धि है ए माइला माडो के होइला बड़ जे माइला माडो से होइला बड़ के रहिला माडो के होइला माडो से होइला माडो से हेला बड़ आहे ब्रह्मांडो गोसाई छाडो माडो खिया बुद्धि है बड़ देउले बड़ गोसाई छाडो माडो खिया बुद्धि या समाधानटा हैला के आपण माने ज्ञानी आपण माने दूरदृष्टा बंधु एगुडा को मो रब खाता को पळैलानी आउ एगुडा को ऊपर मु ध्यान देउनी एगुडा को 15-20 वर्ष तले चलथे किए देला माडो के होइला बड़ जगन्नाथ माडो खाइछि हां खाइछि सत्य जुगरे छेचाडे खाइछि जणे बड़ हैला त्रेतया जुगरे भगवान राम अवतार माडो खाइछि जण को माडो खाइछंती सी बड़ हैला जी बाडेइछि सी बड़ द्वापर जुगरे गोटे भक्त भगवान को बाडेइला से मध्यम बड़ हो जाइछि गणकवि वैष्णव पाणी कुष्ठ रोगरे आक्रांत बड़ दाण्डे जगन्नाथ को जेते डाकिले आज्ञा भल हेलानी कहला एटा दग्गा दिया ठाकुर आकु भलरे कहले नाई टिके मंद आड़ू को जीवा 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 कहला छाड़ो माडो खिया बुद्धि हे बड़ देउले बड़ गोसाई छाड़ो माडो खिया बुद्धि कहला तुमे माडो खिया महाप्रभु तमे माडुआ जगन्नाथ त्रेतया जुगरे जने राम अवतार रे बाडेइला से बड़ हैला बड़ होई गला द्वापर जुगरे कृष्ण अवतार रे दी जण बाडेइले दी जण बड़ लोक होई गले ना ना कली जुगरे जणे बाडेइला से भक्त हे गला बड़ बड़ सीए किए कली जुगरे बाड़ीला वाला किए बड़ कहीं की सीए हैला या प्रमाणटा सिना देइदिले सुख होइता प्रमाण नहीं खाली कपिला 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 किए बाड़ीला किए बड़ होला चलला 40 मिनिट जाके मु बइछि रह बंधु टिके मन देकी शुण मु गोटे जुग कथा कहूनी 4 जुगरे माडो खाइछि जगन्नाथ कली जुगरे भक्त श्रेष्ठ पंच सखा जुगीय कवि बलराम दास बेश्या शक्त जेते बड़ बड़ लोक हितांतु आज्ञा तांको पछरे निश्चित किछि ना किछि कलंक था अच्छी अच्छी शिव भलिया महाप्रभु ताकू कोन जीवा आसीबा पे गाड़ी रो अभाव थला सीए संध चढ़िला आजा सीए कोन सुना हीरा लीला मोती माणिक वैदुर्य रे चेन बेकरे पकई पारन था कोन अभाव अछि आम गाँ गहली रे परा माइपी बंधा ग्रुप लोन आनी स्वामी पे सुना चेन पिंधे दउ आजा आजा शिव महापुरु कौन पकई पार न था शिवंकर दुर्बलता नाग साप को गला हार नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै लोकाराय नमः शिवाय प्रत्येक दिन बलराम दास जगन्नाथ दास दर्शन करी सखा बोली डाक बोले हे बलराम दास ना प्रभु
ନା ଆଜି ଟିକେ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଣସ ଖାଇବା ଲାଗି। ଆଜି ଟିକେ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। କି ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ପଣସ କୋଉଠୁ ଖାଇବା? ନା କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଗଜପତିଙ୍କର ଯୋଉ ପଣସ ବଗିଚାଟା ଅଛି ସେଇ ପଣସ ବଗିଚାକୁ ଯିବା, ପଣସ ଖାଇବା। ବାସ୍ 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 ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ହାତ ପାଉନି ତ ପଣସ ତୋଳିବାକୁ। ନା ନା ଏପଟେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଦି ପାଦ ଦେଇ ବଳିଆ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଧରେ ବସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବେଲମ୍ବର ପଣସଟେ ଠିଆ ହେଇକି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋଳିଦେଲେ। ଯେମିତି ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତଳକୁ ଥୋଇଦେଲେ। ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ନିଜର ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୁଁ କରଇନ୍ତ ସବୁ ଦେଖୁଅଛ ଅନ୍ତ ଖାଇ ଲୁଚି ପଳାଇବି କାହିଁ ଲୁଚି ପଳାଇବି କାହିଁ जेड़े गोले तेने प्रभु थाओ तुम्हे रही लुटी पलाइबी काहे लुटी पलाइबी काहे जेड़े गले तेरे प्रभु अजय राई मुही तो आकाश तुम्हे बोलाओ पवन तुम्हे बोलाओ पवन बोलाओ पवन हेले केसरी तुम्हे अटम बन बन नथिले केसरी भले नथिले केसरी भले नथिले केसरी बंचिकी पारिब मरुदबी हारे भले नथिले केसरी भले नथिले केसरी ଗାଁ ଲୋକ ପଣସ ଖାଇଲେ ସେଟା ଭଣ୍ଡାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଭୁଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଯୋଉ ବଡ ପଣସ ଥିଲା ହଁ। ସେଇ ପଣସର ଚୋପା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୁଚିଗଲେ। ଠିଆ ହେଇଛି ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ବାକ୍ ପିଟି ପିଟି ଚାଲିଲେ ପଣସ ପଣ୍ଡିତେ ବନ ଭିତରେ ବଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ଘାତ କରି ଚାଲିଲେ। ପଣ୍ଡିତେ ପଣସକୁ ଗଲେ ଧରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧୀଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ମାଡ଼ ଖାଇଲା କିଏ? ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ହେଲା କିଏ?
জগন্নাথ মহাপ্রভু বাস বলে সিনা বলিয়া মাড় খাইলা তু গোইঠা মাড় খাইবি বাস পଣସ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲୁ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ଏଇ ପାଗଳାଟାର କହିବା କଥା କଳିଯୁଗରେ ମାଡ଼ କିଏ ଦେଇଛି କିଏ ଖାଇଛି ସବୁ ଗାୟକ ମାନେ ଆଉ ବାଟ ବାନ୍ଧିନି ବାସ ସିଏ କହନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଭୟ ବେତ ବାଡ଼ି ଧରି ପିଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାରି କଉଡ଼ି ଜମା ସୁଲକୁ ଯେ ପରା ଲୁଟେ ପାଗଳାର ବୁଝିବାର ପଡୁଛି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଦେଶରେ ବାଡ଼ଉଛି କାହାକୁ ବାଡ଼ଉଛି ସେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କି ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଇଁ କଲା କିଏ ହୋଇଲା କିଏ ଦେଲା ମାଡ଼ କିଏ ହୋଇଲା ବଳରାମ ଦାସ ଖାଇଲା ମାଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ବଡ଼ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାଡ଼େଇଲା ଜଣେ କିଏ ନିଜର ବାପା ମରିଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ନିକଟରୁ ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛି କହିଲା ହେ ଚିନ୍ତାମଣି तो जगू मो बापा मरीगला मो माँ मरीगला मो स्त्री घर द्वार छाड़ी चलीगला मत आश्रय दे ना ना मो विश्व चिंतामणि नुहे मु गोटे भेसिया चिंतामणि तमे फेरी जा बिल्व मंगल तुम फेरी जा मु चिंतामणि नुहे चली जाउची बिल्व मंगल ये बणी कर मणि फेरू हिले स्नान सारी गालिले तांको पथ अनुसरी बसिले द्वारे खाओ बोली न खाइले अच्छी से बोइले जहाँ भी ले जन अतिथि बिल्व मंगल ब्राह्मण को खाइबा को जातिला साधवाणी मना करदेले तो गृहस्थ आसु संध्या पर्यंत बसीची गृहस्थ साधव फेरला जने ब्राह्मण देखी मुंडिया मारला जिते बेले मुंडिया मारी साधव कहला गोसाई कौन किसी खाइल ना छाप डोगी मु गोटा जिनस मागिबी तू जदि दबु ताहले जाई तो द्वार मु खाद्य नेबी देख द्वापर जुगरे किए बाड़ीची मु प्रमाणटा जदि न देबी ताले भूल ब्राह्मण साधव को उत्तर देला मन कथा निष्कपटे कहूची बखाणी रे कहूची बखाई रे कहूची बखाई भारजिया तोर हेब আজি শয়ন সঙ্গী ভাজা তোর হেব আজি শয়ন সঙ্গী সাধবକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ କହିଲେ ଆଜି ରାତିଟା ପାଇଁ ତୋରି ଘରେ ତୋ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ତୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋର ଶୟନ ସଙ୍ଗିନୀ ବୋଲେ ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର ହବ ଠିକ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂ ଭାଗବତ ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ମୋ ଆହାର ବିପଦ ଖଣ୍ଡଇ ତାହାର ବିପଦ ଖଣ୍ଡଇ ତାହାର ବିପଦ ଖଣ୍ଡଇ ତାହାର ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ତମେ ଚାଲି ଯା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଶୟନ ସଙ୍ଗିନୀ ହବ। ହେବ ହେବ। ଚାଲିଲା ବିଲୁଅ ମଙ୍ଗଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସାଧବାଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ବସିଛି ସଜେଇ ହେଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ। ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଭିତର ପଟେ ଗୋଟେ ପାଦ, ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଦ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ପାଦ। କଲା ଧିକି ମତେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ, କେତେ ଲକ୍ଷ, କେତେ ଲକ୍ଷ? 84 ଲକ୍ଷ ନା କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ମାନବ ଜୀବନ, ପରେ ମାନବ ଜୀବନ, ମାନବ ଭିତରେ ଥିଲି କୁଳିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଥିଲି କୁଳିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଥିଲି କୁଳିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପଥ ଧରିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେବତା, ହୋଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେବତା, ନରକର କୃମି କୀଟ ଠାରୁ ମୋହିନତା, କିଏ ଭିଆଇଲା ଦୋଷା, କିଏ ଭିଆଇଲା ଦଶା, କିଏ ଭିଆଇଲା ଦଶା। যাবত অনর্ধ মূল ইন্দ্রিয়লা, দশা, কিয়ে ভিআইলা দশা, কিয়ে ভিআইলা দশা। বলা মু জাতিরে ব্রাহ্মণ ছ, যদি ঠিক বাটরে চালুথান্তি লোকଙ୍କ আগে মু দেবতা হইতান্তি। এই ইন্দ্রিয় লালসা ভিতরে পড়ি মু কৃমি কীটঠারু হীন হইগলি। সাত্বিক বেশ প্রবেশ কলা তার মস্তিষ্করে। কলা না মু ভুল করেছি, ভুলর প্রায়শ্চিত ଅଛି। কলা এ সাধবাড়ি খোসারে খসিছ তুমে যেতে গোজা কাঠিরে, যেতে গোদা কাঠি রে, যেতে গোদা কাঠি, ওটিয়ে সতী দিয় পরিপাটি, ইয়ে দিয় পরিপাটি রে, দিয় পরিপাটি। কোলা কেতে হেলে মন পূর্ণ হেবুরে নয়ন, ধারে তোর লীলা হেউ অবসান, বলি খুঞ্চি দেলা বলে রে, কুঞ্চি দেলা ভরে, কুঞ্চি দেলা ভরে, উঠি পড়িলা ডোলা রুধির রতরে, বলি কুঞ্চি দেলা ভরে, কুঞ্চি দেলা ভরে, বলি পড়িলা ডোলা রুধির রতরে। ধইলা গোজা কাঠি, গোজা কাঠি পিলে কোন ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଜା କାଠି ଗଲେ କହିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ମହିୟସୀ ନାରୀମାନେ ନିଜର ଗଭା ବେଣିକି ସଜେଇବା ପାଇଁ ବେଲ କୋଣ୍ଡାକୁ ଚାଞ୍ଚି ଚାଞ୍ଚି ବାସ୍ ଆଉ ପରେ ଗୋଟାଏ হ্যাঁ ଏ
କାଇଁଚ ମାଳିଟିଏ ଲଗେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ସଜଉଥିଲେ ନହେଲେ ଫିରିବ କୁଣ୍ଟାରେ ହଁ। କାଇଁଚ ମାଳିଟେ ଲଗେଇଛି ପଛକରେ ଖସୁଥିଲେ ଫୁସାରେ ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା ଆହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲା ଅଧିକ ହେଲା ସେମାନେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କଲେନି ବେଲ କାଠି ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କଲେ କଣ କଲେ ଗଲା ବେଲ କାଠି ଯୁଗ ଗଲା ହୋ ବାବୁ ବଣିଆ ଯୁଗ ବଇଲା ବଣିଆ ପୁରାକି ରୂପାରେ ତିଆରି ଖୋଜା କାଠି ଗଲେ ଭଲା ତାପରେ ବଣିଆକୁ ଡାକିକି ରୂପାରେ ତିଆରି କରିକି ଖୋଜା କାଠି କରିକି ଫସିଲେ ଖୋସାରେ ଫସାରେ ଘୋଷିଲେ ଦେଖେ ଯୁଗ କେମିତି ବଦଳି ଚାଲେ ବଦଳି ଚାଲିଛି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ତେଣୁ ଗୋଜା କାଟି ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ଲଗେଇଲେ କି ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଚାରିପଟେ ଉକୁଣି ଗୁଡାକ ଧଇଲେ ନାଇଁ ପୂଜା କଲେ ନାଇଁ ଏଗୁଡାକ ହବନି ଆଉ ଇଏ ନୁହଁ କାମ କଣ କଲେ କଲା ଗୋଜା କାଠି ଯୁଗ ଗଲା ହୋ ବାବୁ ରିବନ ଯୁଗ ହଇଲା ରିବନ ଭିଡ଼ିକି ବହି ଆସି ନାରୀ ଗୋଭା ସଜାଇଲା ଆମେ ଛୁଆ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ଦେଖିଛେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମୋଡ଼ିକି ଦି ପଟେ ସିଂହ ଭଳିଆ କରିକି ରିବନ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ତାପରେ ପରେ ନାରୀ ମାନେ ଗୋଭା ରିବନରେ ସଜାଡୁଥିଲେ ରିବନ ଯୁଗ ଗଲା ଗଲା ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୋଡ଼ି ହେଲାଣି କିଏ କେତେ ସରବ ଏକ୍ସେଲରେ ଦଉଥାଉ ଆମ ଏଗୁଡାକ ହବନି ଏ ରିବନ ଯୁଗଟି ଗଲା ହୋ ବାବୁ ରବର ଯୁଗ ବଇଲା ରବର ଭିଡ଼ିକି ନାରୀ ମାନେ ସିନା ଗୋଭା ସଜେଇଲେ ଭଲା কলা রিবন যুগটি যায় গো বাবু হেয়ার ক্লিপে আসে হেয়ার ক্লিপে নারী শিরোমণি গো ভাবু সজাই বাসে হেয়ার ক্লিপি গলা হো বাবু চাপেরি যুগ হইলা প্রজাপতি ধিটি পিটি কেতে নানা জাতি কি ভেড়া কু ভেড়া দেশের নারী কোন করলে এই কামুড়া সব বাহারছে আজকালি প্লাস্টিকর কিয়ে প্রজাপতি কিয়ে ঝিটি পিটি কিয়ে গোলাপ ফুল আকু নেই মুন্ডরে মারিকি গোভা সজাড়লে বলে নাই ম এগুড়াক রহিদেলে সিনা হব আকু আউ রখিবারনি কোন কলে অচ্যুতানন্দ কইলে রে কলা হেব ঘর কলিকাল এ নাপিত কাটিবে নারীঙ্ক বাল যাই ফুল ভালো যাই ফুল ভালো যাই ফুল যাই ফুল হইব প্রবল যাই ফুল ভালো যাই ফুল হইবে প্রবল যাই ফুল শেষরে নারী রইলা বাড়িক বাঘ গলা গঞ্জিয়া রইলা বাড়িক গলা জোর জোর ଆଉ ନାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି କାହିଁକି ତାକୁ ରଖିବେ ମୁଁ ସକାଳୁ ତ ଆଜିକାଲି କଣ ଗୋଟେ ମାଇକି ଭଳିଆ ସାଇକେଲରେ ଓହଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ବାଳ ବିକିବ ବାଳ ହଁ ହଁ କେଜି 6,000 ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୌଡ଼ପାଟଣା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଉଥାଏ ବାସ୍ ମୋ ପୁଅଟି 5-6 ବର୍ଷର ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ବାଇକରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ମୋ ପୁଅଟା ପିଣ୍ଡାରୁ ଡିଆଁଟେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ଆଚ୍ଛା ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଡାକିଲି ଲକୁନ 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 ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତୁ ମନେ କଟକୁ ଆଉ ରହ ମୁଁ କେମିତି କହୁଛୁ ଜାଣିନୁ କାହିଁକି ଉତ୍ତରଟା ଦେବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନା ବାପା ନନା ସୁନୁପାମ ବୁଡ଼ି ଆଣିବି ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ନେଇଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନେ ପଇସା ନେ ନା ନାଇଁ ପଇସା ନେବିନି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସୁନପାପୁଡ଼ି ସେ ତୋତେ କେମିତି ଦବ କିରେ ନାଇଁ ନନା ନେଇଛି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନେଇଛୁ ନା ନନା ବାଲ ନେଇଛି
ମୁଁ କହିଲି ବାଲ କଣ ଦେଖିବା ତୋ ହାତଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ହାତଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଅରୁଆ ବାଳ ଗୁଡାକ ଅରୁଆ ବାଳ ମୁଠାଟେ ଧରିଛି ସେ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡି ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ କହିଲି ହଇଏ ମୁଁ ଜଣେ ପାଲା ବାଲା ଜଣେ ଜନଶିକ୍ଷକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ତମେ ଅଡୁଆ ବାଳ ଗୁଡାକ ନେଇକି ବିକେଇକି ପୁଅକୁ ଦେଇକି ସୁନ ପାମ୍ପୁଡି ଆଣୁଛ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା କଲା ରଖମ ପାଲା ମୋ ପାଲ ପାଲା ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ଉଗ୍ରା ହେବେ ପୁରୁଷକୁ ହତ ମାନ୍ୟ କରିବେ ଯାଇ ফুল আলো যাই ফুল আলো যাই ফুল পুরুষে রমিবে যাই ফুল পর পুরুষে রমিবে যাই ফুল আলো যাই ফুল পর পুরুষে রমিবে যাই ফুল ଖାଲି ପାଲାର କାହାଣୀଟା ହେଇଗଲେ ଚଳିବ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାୟକର ଧର୍ମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଭୋଜିଟିଏ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପେ ଆପେ ଆପଣମାନେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡୁଥିଲେ